close till I get up. Time is barely on our side. Guys, welcome back to my channel. So today we are in the beach celebrating our birthdays. My birthday, Fly G and Lance. There they are, and we are here in Rock Thing. Just get started. We lost our floating thing, the duck today, no? So yep, we're gonna do some, we're making some barbecues like that. Lagi de kay niglangoy sad nimo dong, kay makuan man siya dong. Iglangoy nimo kay mas mukusog man ang kanang kuan. Di kusog man ang hangin. Oh, laom naman kayo. Pila ba kuha? Sato kayo na maligo. Diha ko mas mabaw. Dito maapsan ra to. Adi ay, mudunggo to dito, mudunggo gitu dito. Dai manugulo. Padung man nga tuo ang tuo kita. Na pila ra mo ka minutos nang duwa ato, kadyot ra kay mo nakaduwa. Uyan magidin. Dayon tambukukoy, wagid kwa ah. Nagdako lang ang naong, wala gyud. Wa gyud nagbuyag dayon. Grabe agin haslin yung dapat. Tunay da. Be. Hi. Easy. Wow. Wow. You love swimming already? Wow. Nakainom na sa tubig. Ansa na? Gutom yarn. Kadatan. I'm so tired already. Magkuan daw ko magkakaulakaw ya ako ikuan sa kana ako intro ba. Dati man sa suot no. Kira man. Oh, sleepy. So, sleepy guys. Unsa na?
Kuya, ah. Tud ka tanawon.